गुड आफ्टरनून। कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है निमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त स्टोरी स्टोर से रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पर आज म्यूजिक लॉन्च हुई है। मूवी का नाम है हाईवे और इस मूवी के सिंगर नन अदर देन अनुपम दा हमारे साथ इस वक्त है। उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। अनुपम दा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन रेड एफएम। जानते চাইবো কেমন লাগছে আজকে মিউজিক লঞ্চ হয়ে গেল এই এই হাইওয়ে সিনেমাতে, তোমার গান নিয়ে যদি একটু বলো। কাছের ছবি, খুব প্রাণের ছবি। অনেকদিন ধরে এক্সপেক্ট করছিলাম যে কবে এই ছবিটি মুক্তি পাবে। খুব মন দিয়ে কাজ করা হয়েছে, খুব শ্রেষ্ঠ কিছু গান আমার দেওয়া হয়েছে ছবিতে এবং আশা করছি মিউজিক উইল ডু ওয়েল অ্যান্ড দ্য ফিল্ম উইল ডু ওয়েল। কটা গান আছে? 7টা গান আছে। ফিল ফিল বলতে আমি যে ধরনের গান বানিয়ে থাকি সেরকম কিছু গান আছে। আর সম্পর্ক নিয়ে ছবি, সুতরাং সম্পর্ক নিয়ে গান আছে, প্রেমের গান আছে। বড় করে ভাবা হয়েছে তার কারণ আউটডোর শুটিং আছে প্রচুর এবং একটি গান আছে যেটা সূর্য রঙিন বলে, সেটি একটু পাহাড়ি ফোকের ইনফ্লুয়েন্স আছে এবং কি বলবো, নতুন জনার নিয়ে কাজ আছে। প্রায় 40 লক্ষ লোক তোমাকে শুনছে অন রেড এফএম। 2 লাইন হয়ে যাক। সূর্য রঙিন তার পূর্বে এক বেলা দেরি করে ওঠে, ছায়া ফেলে সাদা কালো লালচে, মেঘ জমে থাকে তার ঠোঁটে। थैंक यू सो मच दादा, एंजॉय द इवनिंग। थैंक यू सो मच। Thank you. मिलिए हमारे साथ नन अदर देन सिंगर अनुपम, जिनके साथ हमारी रेड एफएम पर बातें हो रही थी। मूवी का नाम है हाईवे और आज इस मूवी की म्यूजिक लॉन्च थोड़ी देर पहले हुई है। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।